হামবাই তিনি গন্ডাতিসা ত্রিপুরা মথনি পার্টি অফিসে কাইসা জয়নিং সভা চিনি আমি করে দङ চিনি খাসুকসা ইয়েন বরমগনা রাজেশ ত্রিপুরা এবং চিনি TW দুই প্রেসিডেন্ট এবং তিনি ত্রিপুরা মথনি সিনিয়র লিডার রক যত এবং হোয়াইট জেটলি যিনি লিডার রক ফাইভ মান্থ পাই তিনি 13 ফ্যামিলি 39 ভোটার IPP আকারে চিনি আর ফাইকা বিশেষ করে তিনি বীরেন ত্রিপুরা IMW ni জেনারেল সেক্রেটারি প্লাস এবং দীর্ঘদিনই IPP তে এরা চাঙ্গা খাইনানি চাঙ্গা মন পিছনে চিনি বিনি একটা অবদান দङ এবং তিনি জাতির হাজার এক সময় অনেক কিছু হার্ডওয়ার্ক থেকে ডেডিকেটেড লিডার এবং তিনি স্বাধীন ত্রিপুরা বিন লগে চিনি আরো যত বুড়ি বদল ফাইবাইজার आं खायो तिनी अब जस्ट चिनी शुरुआत और रायमन बेलियो तब प्रत्येक दिन चिनी विभिन्न दल याकरी फाइट दङ एबो एकमात्र बुबाग्रान थानचाना हारे এবং बुबाग्रानि आइडियोलजिना आदर्श नीतिना हामजागै तिनी बतिनी IPP याकरी चिनी दल फाइगा आं एज ए ब्लक प्रेसिडेंट प्लस चिनी 24 टाइम बिलिनि बुबाग्रा चंगजाक अनि कैंडिडेट हिसाबै आं बरंना लामसगो এবং বরণচিং খাকুফোর লামসাগো যিনি বুবাগাरनि थानचानि मारिनो आं आरो कासे करिनाय যিনি ই জাগো गोबां बिरोधी दल रचना যিনি थानचानि सबायनानै बागै अनेक चक्रांत खाय विभिन्न भागे कक साइड दङ अब उनुया जों একটা বুবাগাरनि आइडियोलॉजी जों हामजोब এবং বুবাগাरनि आइडियोलॉजी हामदेन যত তিনি और सामिल नफायो आगामी दिने जों आरो एरो स्ट्रंग के जों এই যে দুইটা আসনব 24 এবং 8 जों বুবাগাरनि थानचानि मारि कप्लायनाय आंनाव सिनै कप्लायनाय जतन खुलुमका हामबाय आं 2015 नि सिमी IPP खलायै दंमानि विगत 8 मास आं पार्टीनि याकाय आसुगै दंजा तासाराबो बावानो सेंट्रल कमिटिनि आं कायसा IMW नि GS दंमानि जेनेरेल सेक्रेटारि दंमानि राज्य कमिटिनि बक्तानो कुनो सस्पेंशन खालामजा आं खुद निजेनो रिजाइन दगै आं तिनी इरोजे सिनि लगेयो 31 भोटार टोटल फाइका महाराजानि थानचाना लगेरनानि बागै आगामी दिनो 10 फैमिली 11 फैमिली 31 भोटार ओइजा ए टोटल 39 भोटार फाइका महाराजानि जे थानचाना हामजागै एवं विशेष खायै चिनि जे TTADC एरिया न जों आरो डेभलपमेन्ट खायनानि बागै तिनि आं बरमगना तिनि सार EM राजेश त्रिपुरानि याग्रमै एबा ताबुनि तिनि प्राक्तन बर्तमान जेटा तिनि कैंडिडेट बरमगना धनंजय त्रिपुरा सहकारे इरो TWF नि प्रेसिडेंट जोंमाबो दङ युथ निबो दङ जतनि बिसिंति के आं तिनि फायै महाराजाना लगेरनानि फाइका हामबाय महाराजा लोमले महाराजा लोमले लोमले